नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी की ओर से मजदूर संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आसनसोल के नियामतपुर मोड़ में सामाजिक तरीके से केक काटा गया और मिठाई बांटी गई और इस दौरान NFITU के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बुम्बा मुखर्जी और महासचिव ध्रुव ज्योति मिश्रा ने किया। इनके अलावा मौके पर धीरज गिरी, पुरुलिया जिला प्रतिनिधि राजन बल, श्रमिक नेता अशोक कुमार, बबलू माझी, जन्मजय महतो और कंचन सिन्हा सहित सैकड़ों सदस्य और समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर बुम्बा मुखर्जी ने कहा कि डॉक्टर दीपक जायसवाल न केवल एक प्रभावशाली नेतृत्व करता है बल्कि श्रमिकों की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले प्रेरणा स्रोत भी है। उनके जन्मदिवस पर आयोजित यह समारोह न केवल उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है बल्कि यह श्रमिक एकता और सामाजिक समर्पण के प्रति भी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050। আমাদের ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আদরণীয় ডক্টর দীপক জয়সওয়ালজির জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের আসানসোলের ইস্টার্ন কোলফিল্ডের রাষ্ট্রীয় কয়লা মজদুর কংগ্রেস এবং NFITU আমরা যৌথভাবে আজকে নিয়ামতপুর মোড়ে ধীরাজ গিরিজির তত্ত্বাবধানে আমরা একত্রিত হয়েছি। ডক্টর দীপক জয়সওয়ালজির আমরা জন্মদিন মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে এবং কেক কাটিংয়ের মাধ্যমে পালন করছি।